O professor Paul-Henri, então, ele é licenciado em Ciências Matemáticas e realizou seus estudos superiores em Linguística Geral, Etnologia e História das Religiões. Em outubro de 68, Paul-Henri é associado ao CNRS, desenvolvendo pesquisas no Laboratório de Psicologia Social da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, equipe de pesquisa associada ao CNRS. Aí desenvolve suas pesquisas sobre análise do discurso e práticas ideológicas. A partir de 1974, Paul-Henri passa a ser pesquisador do CNRS e desenvolve pesquisas sobre a linguística e as ideologias da comunicação e sobre a história política e ideológica das ciências humanas. Das suas publicações, é muito conhecida entre nós, né? O livro A Ferramenta Imperfeita, que eu destaco aqui, né? Essa obra foi publicada em 1976 na França, quando Paul-Henri ocupava o cargo de professor na Universidade de Paris 8, no Departamento de Psicologia, cargo que ocupou de 73 a 78. Nessa função, o autor trabalhou com linguagem e comunicação, comunicação em conflitos, epistemologia da psicologia social. A obra Ferramenta Imperfeita, né, ela foi traduzida no Brasil em 1992 e em 2003, né, ela foi lançada a sua segunda edição pela editora da Unicamp. Do Colégio Internacional de Filosofia, de outubro de 92 até 1995, no qual ele foi também diretor de programas, né, desde 1989. Então, é uma apresentação bastante breve, né? Teria várias páginas aqui de apresentação. Fiz um resumo da apresentação do professor Paul-Henri, e vou então passo a palavra diretamente para a sua conferência, né? E o Marcos Barbai, que vai fazer aí um apanhado, né, da fala do professor, para quem não compreende o francês. É isso. Bon après-midi. Alors, je veux d'abord, aujourd'hui, où l'on célèbre le 25e anniversaire du Laburb, je voudrais m'adresser à Heini Orlandi et à Eduardo Guimarães. À Heini, je veux dire toute mon admiration pour avoir implanté ici au Brésil cette analyse du discours que j'ai contribué à lancer avec Michel Pêcheux, pour l'avoir non seulement maintenu, mais encore développé en lui ouvrant de nouveaux horizons et de nouvelles perspectives. Ailleurs, y compris en France, cette analyse du discours n'a guère suivi le même chemin. Je tiens aussi à remercier elle et Eduardo d'avoir œuvré pour me faire venir à plusieurs reprises au Brésil, où j'ai retrouvé des interlocuteurs exigeants pour travailler sur les problèmes de cette analyse du discours, ce que je n'avais plus guère en France. Je tiens aussi à les remercier pour avoir fait traduire et publier nombre de mes écrits, y compris mon livre Le Mauvais Outil. À Eduardo, connaissant son intérêt pour la poésie, je veux dédier aujourd'hui ce court poème qui, bien entendu, n'est pas de moi, mais de ce grand poète du XVIe siècle, Charles d'Orléans. Le temps a laissé son manteau. Le temps a laissé son manteau de vent, de froideur et de pluie, et s'est vêtu de broderies, de soleil luisant clair et beau. Il n'y a bête ni oiseau qui en son jargon ne chante ou crie, le temps a laissé son manteau devant, le temps a laissé son manteau. Rivière, fontaine, ruisseau, porte en livrée jolie, goutte d'argent, d'orfèvrerie, chacun s'habille de nouveau, le temps a laissé son manteau. Voilà. Então, eu quero hoje, né, onde comemoramos os 25 anos do aniversário do LabUrb, me dirigir a Heini Orlandi e a Eduardo Guimarães. A Heini, eu quero dizer toda a minha admiração por ter implantado aqui no Brasil esta análise de discurso que eu contribuí para lançar com Michel Pêcheux, né, e por ter não só somente mantido, mas ainda desenvolvido, né, lhe dando novos horizontes e novas perspectivas. Né. Por outro lado, incluindo a França, esta análise do discurso não seguiu o mesmo caminho. Eu quero agradecer ao Eduardo por ele ter me aberto as portas para
eu quero os agradecer, né, a Eduardo e a Aini, por eles terem me aberto a porta para as várias vezes em que eu vim ao Brasil, onde eu encontrei interlocutores exigentes para trabalhar sobre os problemas desta análise do discurso, o que não me aconteceu na França. Eu quero ainda os agradecer por terem feito traduzir numerosos dos meus artigos, né, compreendendo aí o meu livro, A Ferramenta Imperfeita. Né, ao Eduardo, conhecendo o seu interesse pela poesia, eu quero dedicar hoje este curto poema que não é meu, mas de um grande poeta do século XVI, Charles d'Orléans. O tempo despiu seu manto. O tempo despiu seu manto de chuva e de vento gelado, vestiu-se de ouro embrocado, fiado do sol, claro e santo. E diz todo bicho em seu canto, e jargão sem asas e alado, o tempo despiu seu manto. O córrego, o regato e a fonte, em sua libré aristocrata, de gotas de joias de prata, festejam as roupas do encanto. O tempo despiu seu manto. Bon, alors j'ai intitulé cette conférence « Sujet, écriture et discours ». Je m'intéresse depuis longtemps à l'écriture. En fait, je n'ai jamais vraiment travaillé la question jusqu'à maintenant. J'ai saisi l'occasion de cette invitation pour effectivement commencer un travail sur cette écriture. C'est donc un commencement qui ne prétend absolument pas faire le tour de la question, mais juste un tout début. Então ele deu por título essa conferência Sujeito, Escritura e Discurso. Ele está dizendo que ele se interessa há muito tempo pela escritura, mas que ele não tem um trabalho bem elaborado sobre isso. Então ele aproveitou essa conferência para poder então, né, lançar as primeiras questões daquilo que ele quer pensar sobre a escritura. Alors, notre analyse du discours s'est, à ma connaissance, montrée indifférente quant à la forme écrite ou orale des matériaux sur lesquels elle opère. L'analyse du discours opère toujours sur de l'écrit, puisque quand cela est à l'original oral, c'est transcrit. Il faut vraiment chercher dans les coins des allusions, dans les coins de nos travaux, des allusions à l'écriture, mais rien de plus que des allusions. Et on avait inventé cette expression de chaîne discursive qui évitait d'avoir à se prononcer sur le fait que le matériel était à l'origine écrit ou oral. Então, nossa análise do discurso, né, mostrou, né, a partir daquilo que eu conheço, uma certa indiferença, né, quanto à questão da forma escrita ou oral sobre a qual são produzidas e recebidos os materiais sobre as quais ela opera. A análise do discurso opera sempre sobre o escrito, né, já que, quanto a isso, né, na origem do oral, ou quando você vai olhar o oral, você tem aí a transcrição. Né? Então, de certa forma, é preciso, todas as vezes em que há a escritura, é preciso se fazer uma alusão a ela. A expressão cadeia discursiva, né, da qual nós usamos, né, evita, de certa forma, ter que dizer sobre a materialidade oral ou escrita. Né? É preciso verdadeiramente, né, procurar as alusões, né, e a especificidade da escritura nos nossos escritos, e isso é sempre da ordem da alusão. Alors, si nous nous tournons vers les linguistes, il faut reconnaître que la situation n'est guère meilleure. Je pourrais citer les prises de position à cet égard de nombreux linguistes, à commencer par André Martinet, dont j'ai été élève, et qui a déclaré que le linguiste doit faire abstraction par principe des faits de grammaire. Então, se nós nos dirigirmos, né, aos linguistas, né, é preciso aí reconhecer, né, uma outra situação, uma situação melhor. Né? Eu poderia citar a posição quanto a isso de numerosos linguistas, a começar por André Martinet, né, de quem eu fui aluno e que declarou, né, por princípio, o linguista deve fazer abstração dos fatos da grafia. Alors, il en va à première vue de même avec Saussure, encore que nous allons voir, la situation est un peu plus compliquée. De certa forma, o mesmo aconteceu com o Saussure, mas como a gente vai ver, né, o caso é um pouco mais complexo. Alors, nous lisons bien dans le cours de linguistique générale, langage et écriture sont deux systèmes de signes distincts. L'unique raison d'être du second est de représenter le premier. Et aussi, l'objet linguistique n'est pas défini par la combinaison du mot écrit ou du mot parlé. Ce dernier constitue à lui seul cet objet. Então, nós lemos bem do curso de Linguística Geral. Né? Linguagem e escritura são dois sistemas de signos distintos, a razão de ser da primeira é representar a segunda. E também, o objeto linguístico não é definido pela combinação da palavra escrita e da palavra falada. Este último constitui um único objeto. Alors, il y a bien un chapitre entier du cours de linguistique générale qui est consacré à l'écriture,
mais il n'a pas d'autre visée que de montrer que l'écriture n'est qu'une forme dégradée de la parole, une forme à la limite dangereuse, quelque chose qui dénature la parole et même plus largement le langage. Então, há um capítulo inteiro do curso de Linguística Geral consagrado à escritura, mas a finalidade aí é mostrar que a escritura é uma forma degradada da fala, uma forma ao limite perigosa, alguma coisa que desnaturaliza a fala, né, e mesmo mais amplamente a linguagem. Alors, je cite à nouveau le cours de linguistique générale. Il est impossible de faire abstraction d'un procédé par lequel la langue est sans cesse figurée. Il est nécessaire d'en connaître l'utilité, les défauts et les dangers. Então ele faz novamente uma citação do curso de Linguística Geral em que diz, né, é impossível fazer a abstração de um procedimento pela qual a língua, né, não cessa continuamente de ser figurada. É necessário aí, né, de conhecer, né, a utilidade, os defeitos e os perigos. Alors tout ceci paraîtrait sans appel si Derrida ne s'était pas livré à une lecture attentive de Saussure dans De la grammatologie, chapitre 2, Linguistique et grammatologie. Então, tudo isso poderia ser posto em definitivo se o Derrida não tivesse, né, se dedicado a uma leitura muito atenta de Saussure, né, na obra da Gramatologia, no capítulo 2, Linguística e Gramatologia. Alors, toute l'œuvre de Derrida est, je vous le rappelle, consacrée à la problématique de l'écriture. Então, ele nos lembra que toda a obra do Derrida foi consagrada à problemática da escritura. Selon lui, toute la philosophie, depuis Platon jusqu'à Husserl, a privilégié la parole au détriment de l'écriture. Segundo ele, toda a filosofia, depois de Platão até Husserl, privilegiou a fala em detrimento da escritura. La parole, toujours selon Derrida, y est conçue comme entretenant une proximité de la pensée avec elle-même, de sorte qu'on peut parler d'une métaphysique de la présence. A fala, né, foi concebida como aquilo que mantém uma proximidade do pensamento com ele mesmo, se bem aí que podemos falar de uma metafísica da presença. Et Derrida appelle phonocentrisme la priorité accordée à la parole au détriment de l'écriture. Então, Derrida chama de phonocentrisme a prioridade dada à fala em detrimento da escritura. Alors, les citations du cours de linguistique générale que je viens de rapporter tentent à montrer que Saussure verse dans le phonocentrisme. Je continue. En travaillant sur l'œuvre de Saussure, Derrida entend y repérer toutes les traces et toutes les conséquences de ce phonocentrisme, les mettre à nu pour dégager ce qui lui échapperait, donc il rétablirait une priorité de l'écriture sur la parole. C'est un... Alors, oui. Então, aquilo que Derrida chamou de fonocentrismo foi a prioridade dada à fala em detrimento às escrituras, né? A citação do curso de Linguística Geral que ele, né, acabou de nos remeter tende a mostrar que Saussure trata do fonocentrismo, né? Trabalhando sobre as obras do Saussure, o Derrida pretende aí superar todos os traços e todas as consequências desse fonocentrismo, de os colocar a nu, né, para liberar o que lhe escaparia, né, portanto, reestabeleceria uma prioridade da escritura sobre a fala. C'est ainsi qu'il nous dit, au terme d'une analyse très fouillée et très précise des textes de Saussure, ce qui suit. Alors, mais inversement, comme nous l'annoncions plus haut, c'est au moment où il ne traite plus expressément de l'écriture, au moment où ce problème, il a cru faire enfermer la parenthèse, que Saussure libère le champ d'une grammatologie générale, qui non seulement ne serait plus exclue de la linguistique générale, mais la dominerait et la comprendrait en elle. Alors on s'aperçoit que ce qui était chassé hors frontières, les rangs proscrits de la linguistique, n'a jamais cessé de hanter le langage comme sa première et plus intime possibilité. Alors quelque chose commence à s'écrire dans le discours saussurien qui n'a jamais été dit et qui n'est rien d'autre que l'écriture elle-même comme origine du langage. Então, o Derrida faz aí, né, uma análise bastante detalhada e precisa dos textos do Saussure em que ele diz, né? Mas, inversamente, como anunciamos anteriormente, é no momento onde não se trata mais expressamente da escritura, no momento onde, sobre este problema, né, ele acreditou fechar o parênteses, que Saussure libera um campo da gramatologia geral, que não somente que não só exclui uma linguística geral, né, mas a dominaria e a compreenderia ela mesma. Percebe-se, né, que foi caçado fora das fronteiras.
o errante prescrito da linguística não parou de assombrar a linguagem como sua primeira e mais íntima possibilidade. Alguma coisa começa a se escrever no discurso sociriano que jamais fora dito, isto é, que a escritura é ela mesma a origem da linguagem. L'écriture comme origine du langage, alors que de toute évidence, l'écriture ne s'est établie que bien après la parole et que l'enfant n'accède à l'écriture que bien après qu'il ne parle. Je reviendrai par la suite sur cet apparent paradoxe. A escritura como origem da linguagem, eis a maior das evidências. A escritura só se estabelece antes da fala. A criança só acede à escritura depois que ela fala. Eu retornarei a este aparente paradoxo. Alors, arrêtons-nous dans l'immédiat sur le seul linguiste de premier plan qui, à ma connaissance, s'est véritablement intéressé à l'écriture dans ce qu'elle a de propre par rapport à la parole. Então, nos detenhamos aí de imediato sobre o único linguista do primeiro plano, né, de acordo com o meu conhecimento, que verdadeiramente se interessou pela escritura no que ela tem de próprio face à fala. Comme Irène Fonoglio l'a montré, Benveniste, dans ses dernières leçons au Collège de France, a modifié sa façon de voir l'écriture. Ce changement, particulièrement décelable dans les notes manuscrites rédigées par Benveniste en vue de ses dernières leçons, pourrait être consécutif à la lecture de la grammatologie, parue juste avant celle-ci, et dont nous avons l'assurance que Benveniste l'a lue. Então, como Irene Fenolio mostrou, né, Benveniste, nas suas últimas lições no Colégio de France, modificou sua maneira de ver a escritura. Esta mudança, particularmente recuperável nas notas dos manuscritos redigidas pelo Benveniste em vista das suas últimas lições, poderiam ser consecutivas à leitura da Gramatologia do Derrida, publicada antes dessas lições e da qual nos asseguramos que Benveniste leu. Cela expliquerait que l'on puisse établir jusqu'à un certain point un rapprochement entre ce que Derrida et Benveniste ont pu dire de l'écriture. Tout au moins, c'est cela ce que Fenoglio a voulu montrer, et je m'appuie aujourd'hui sur son travail remarquable. Então, assim, isso de certa forma pode dizer que se tem aí, né, de acordo com um certo ponto de vista, uma aproximação entre o que Derrida e Benveniste puderam dizer da escritura, né? Ao menos é o que vai querer mostrar esse trabalho que o Paul considera excepcional da Irene Fenolio, né, da qual ele se apoia hoje. Alors, Benveniste s'est attelé à la tâche de situer l'écriture par rapport à la langue. Benveniste selon montre là rigoureusement saussurien. Je vous rappelle la célèbre formule, il faut se placer de prime abord sur le terrain de la langue et la prendre pour norme de toutes les autres manifestations du langage. Então, Benveniste ele se entregou à tarefa de situar a escritura em relação à língua. O Benveniste se mostrou rigorosamente saussuriano e ele nos lembra uma célebre fórmula. É preciso se situar primeiramente sobre o terreno da língua e a tomar por norma de todas as outras manifestações da linguagem. Donc, pour Benveniste, il s'agit, comme il l'a dit lui-même, tout en mesurant la grande difficulté de la tâche, de construire un concept d'écriture qui se situe par rapport à celui de langue. Nous avons donc plus affaire au couple parole-écriture, mais à la relation entre langue e écriture. Então, para o Benveniste, né, isso diz respeito, como ele diz, né, que é preciso aí mensurar toda a grande dificuldade da tarefa de se construir um conceito de escritura que se situe numa relação ao de língua, né? E aí, assim, ele diz assim, nós não nos relacionamos mais com o corte fala e escritura, mas com a relação entre língua e escritura. Alors, deux remarques à ce propos. Premièrement, ce déplacement nous fait remarquer que la langue est quasiment absente du propos de Derrida. Então, duas notas a esse propósito, né? A primeira delas é que a gente vê aí um deslocamento que nos faz sublinhar que a língua é quase ausente em Derrida. Langue et écriture, il s'agit bien pour Benveniste de concepts et non d'objets empiriques. Voici sur ce point ce que Fenoglio a relevé dans les dernières notes manuscrites de Benveniste. Então, o segundo ponto é que língua e escritura dizem respeito para Benveniste a conceitos e não objetos empíricos, né? Sobre este ponto, é preciso ver o que revelou a Irene Fenolio sobre as notas manuscritas do Benveniste. Alors, je cite Benveniste, il n'y a rien de moins subjectif, enfin, Benveniste, les notes manuscrites que Fenoglio a déchiffrées.
Il n'y a rien de moins subjectif malgré l'apparence, cela est même une certitude. La langue n'est pas une substance, du fait que le linguiste ne trouve pas dans la langue des objets naturels ni des substances, mais il doit créer son objet par son point de vue. Il doit résulter que son devoir est de préciser et de définir ce point de vue et les opérations qui permettent d'appréhender l'objet. Il doit donc expliciter et justifier toutes les opérations d'analyse. Or, ce sont ces exigences qui ont conduit à donner à la linguistique son statut de science. Então, ele cita aí uma nota do Benveniste que a Irene Fenolio decifrou, que diz mais ou menos assim, né? Não há nada subjetivo, embora pareça, isto é uma certeza, a língua não é uma substância. O linguista não encontra na língua os objetos naturais nem substâncias, mas ele deve crer que seu objeto, de seu ponto de vista, deve resultar, né, que ele tem, de certa forma, o dever de precisar e de definir este ponto de vista das operações que o permitem apreender, né, o objeto. Ele deve explicitar e justificar todas suas operações de análise. Ora, essas são as exigências que conduziram e que deram à linguística o seu status de ciência. Alors, appliquer à l'écriture, cela veut dire que ce que nous voyons écrit sur le papier ou gravé dans la pierre n'est pas l'écriture au sens où Benveniste l'entend. Le rapport entre les deux doit être conçu sur le modèle du rapport entre la langue et une phrase écrite ou une parole prononcée. Então, aplicar a escritura, né, o que nós acabamos aí, o que nós vemos, eu vou voltar aqui, né? Aplicar a escritura, isso quer dizer que o que vemos escrito sobre o papel ou gravado sobre uma pedra não é a escritura no sentido que Benveniste a entende. A relação entre as duas, ou entre os dois, deve ser concebido sobre um modelo da relação entre a língua e uma frase escrita ou uma frase pronunciada. À ce propos, Benveniste fait une remarque fondamentale. Il était nécessaire, selon lui, qu'il y ait l'écriture pour que la linguistique devienne possible, pour que l'on puisse construire l'objet langue, pour qu'elle puisse devenir une science. Então, a esse propósito, Benveniste faz uma nota fundamental, né? Era necessário, segundo ele, que houvesse a escritura para que a linguística se tornasse possível, para que pudéssemos construir o objeto língua, para que ela pudesse se tornar uma ciência. Là, un certain rapprochement peut être fait avec ce qui a rendu possible les autres sciences, à commencer par la physique avec Galilée. Tem-se aí, né, uma certa aproximação que pode ser feita com o que tornou possível as outras ciências, a começar pela física com Galileu. Bien évidemment, l'écriture au sens matériel concret n'a pas été inventée en vue de la construction de l'objet langue, mais pour de toutes raisons. Evidentemente, a escritura no sentido material não foi inventada em vista da construção do objeto língua, mas por outras razões. L'écriture matériellement a commencé par celle des nombres et dans l'établissement de documents comptables dans des sociétés de plus en plus complexes où se constituaient des formes déjà élaborées d'État. Então, a escritura, materialmente, ela começou pelos números, né, e nos estabelecimentos dos documentos de contabilidade das sociedades mais e mais complexas, onde são constituídas as formas já elaboradas do Estado. Je cite là le livre de Clarisse Ehrenschmidt que j'ai indiqué au tableau, qui s'appelle Les Trois Écritures, dont je vous recommande vivement la lecture. Voilà ce qu'elle dit. C'est une analyse très compliquée, très défouillée de l'histoire de l'écriture et de l'écriture des nombres, de l'écriture des codes informatiques, etc. Tout y passe. Bon, et voilà ce qu'elle dit. L'État, dans son processus de contrôle et de pouvoir, toujours en transformation, s'occupa des nombres, produisit des chiffres écrits, puis des signes pour la langue. Então ele faz aí a referência à citação da Clarisse Ehrenschmidt, que tem um livro que se chama As Três Escrituras, né, letra, número e código, e a citação diz a seguinte: o Estado, nos seus processos de controle e de poder, sempre em transformação, né, se ocupa dos números, produz cifras escritas, depois signos para a língua. Pas d'écriture sans État, même s'il y a eu des États sans écriture. Então não há escritura sem Estado, mesmo se houve Estado sem escritura. Mais cela ne change rien au fait que pour que l'écriture des nombres ait été possible, il fallait que les réels des nombres existent et qu'ils soient représentés par des petites lettres. Mas isso não muda o fato de que, para que a escritura dos números ela seja possível, era necessário que o real dos números exista, né, e que isso seja representável por pequenas letras.
Que l'écriture soit concrètement possible, dit donc quelque chose du réel de la langue. Que a escritura seja concretamente possível, eis alguma coisa que diz do real da língua. Voilà pourquoi il aurait fallu l'écriture pour que la linguistique puisse commencer comme science. Então, eis aí porque era necessário a escritura para que a linguística pudesse começar como ciência. L'écriture n'est pas la représentation de tout le réel de la langue, ni même la représentation la plus adéquate et la plus complète de celui-ci. Cela laisse place à d'autres représentations. Par ailleurs, pas plus... non, vas-y, arrête là. A escritura ela não é a representação do todo real da língua, nem mesmo a representação a mais adequada e a mais complexa dela. Isso dá lugar a outras representações. Par ailleurs, pas plus que la loi de la chute des corps nous informe sur la matière de ce qu'est le mouvement, l'écriture nous informe sur la matérialité de la langue. Cela laisse la porte ouverte à toutes les spéculations. Por isso, por mais que a lei da queda dos corpos nos informe sobre a matéria do movimento, a escritura só nos informa da materialidade da língua. Isso deixa a porta aberta para todas as especulações. Alors, ce que je viens de dire là ne se trouve pas explicitement dans les textes et les notes de Benveniste, bien évidemment. Je ne fais que développer sa remarque sur le fait que sans écriture, pas de commencement de linguistique possible, pas de science du langage possible. O que aí eu digo não se encontra explicitamente nos textos e nas notas do Benveniste. Eu apenas desenvolvo as suas notas e eu chamo a atenção para o fato de que, sem a escritura, não há um início possível para a linguística, não há um início possível para a ciência da linguagem. Pour en finir sur ce point, nous pourrions encore dire que l'écriture est une science de la langue, science incomplète, science imparfaite, mais science tout de même. Então, para concluir sobre este ponto, nós podemos ainda dizer que a escritura é uma ciência da língua, ciência incompleta, ciência imperfeita, mas ciência mesmo. Ce qui assure qu'il s'agit bien d'une science, c'est que l'écriture, ça marche. En ce qui en est d'elle, le rapport entre l'objet réel et l'objet de connaissance est bien constaté et vérifié en permanence, tout comme cela pouvait être le cas pour Galilée avec son écriture de la loi de la chute des corps. O que assegura aí, o que dá o status, o que assegura que isso é da ordem de uma ciência, é que a escritura, isso funciona, que é nela que se faz a relação entre o objeto real e o objeto de conhecimento, constatando-se aí, verificando-se uma certa continuidade disso que podia ser visto com Galileu, com a sua escritura da lei da queda dos corpos. Et donc finalement, nous pourrions dire que l'écriture est une science empirique de la langue. E portanto aí se pode dizer finalmente que a escritura é uma ciência empírica da língua. Entendons-nous bien, je ne veux pas dire que l'écriture au sens concret n'est que ce que je viens de suggérer. Bien évidemment, l'écriture est concrètement autre chose. Uma coisa aí é preciso ficar entendida, eu não quero dizer que a escritura é isso que eu acabo de sugerir. Evidentemente, a escritura é concretamente outra coisa. Il existe matériellement des écritures qui ne sont pas produites sans raison ni sans effet, au même titre que les paroles, avec en supplément des propriétés découlant de leur propriété physique qui leur assurent une relative permanence et la possibilité d'être diffusées en l'absence de qui les a réalisées. Evidentemente, a escritura é concretamente outra coisa. Existe materialmente escrituras que não são aí, vamos assim dizer, produtos de uma razão ou produtos de um efeito, ao mesmo título que as falas, elas não resultam da sua natureza física, o que aí lhes assegura uma relativa permanência e a possibilidade delas serem difundidas na ausência daquilo que as realizou. Ça, c'est l'objet réel. Indéniablement, ces écritures interviennent dans presque toutes, disons pour simplifier, les affaires humaines, et depuis qu'il y a l'écriture, l'État s'en mêle et s'en sert. Então, é aí que se entende a questão do objeto real, porque as escrituras elas intervêm em quase tudo, e dizemos, para simplificar, nas questões humanas, desde que há escritura, aí se mistura, o Estado aí se mistura e se serve. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que toucher à l'écriture, c'est toucher au réel de la langue, ou tout au moins à sa représentation.
Mas tudo o que eu queria dizer é que tocar a escritura é tocar o real da língua ou ao menos sua representação. Alors je pense en ce moment à toutes les discussions sur l'écriture inclusive qu'il y a en France qui se prennent des proportions fantastiques. Ele faz aí referência, nesse momento, a todas as escrituras inclusivas, né, que há na França nesse momento. Maintenant, pour en finir avec le rapprochement possible entre les conceptions de l'écriture selon Derrida et selon Benveniste, il est manifeste que Benveniste s'est dégagé de la subordination de l'écriture par rapport à la parole. J'en remets à ce qu'a écrit à ce sujet Irène Fenoglio. Então agora, para concluir essa aproximação possível entre as concepções de escritura, segundo Derrida e Benveniste, é preciso dizer que Benveniste ele se livrou da subordinação da escritura em relação à fala. E ele então se remete ao que escreveu a Irene Fenoglio. Benveniste expose que la parole et l'écriture sont deux systèmes distincts, mais dépendants tous les deux de la langue, système de signes, et que c'est l'écriture qui permet la compréhension de ce qu'est la langue. L'écriture a pu être seconde dans son apparition par rapport à la parole, il n'empêche que c'est son invention et sa pratique qui ont permis d'inventer le linguistique. L'écriture distingue les signes de la langue que le parler confond en montrant quels sont les discriminateurs. La fin, c'est une citation de Benveniste. Le reste, c'est Fenoglio. Benveniste expõe que a fala e a escritura são dois sistemas distintos, mas dependentes todos os dois da língua. Sistemas de signo e que é a escritura que permite a compreensão do que é a língua. A escritura fora segunda na sua aparição em relação à fala, o que não impede que sua invenção e sua prática tenham permitido inventar a língua, o linguístico. E aí a citação agora é do Benveniste. A escritura distingue os signos da língua, né, que o falar reúne, mostrando quais são os seus discriminadores. Alors, Benveniste semble même s'être rapproché encore davantage de Derrida en énonçant l'écriture est l'origine du langage. En effet, il a bien, en s'appuyant sur le préhistorien anthropologue Leroy-Gourhan, envisagé que les hommes auraient dans leurs transactions commencé par se servir de traces sur des supports quelconques, galets, écorces, os, peu importe, puis auraient associé un son à ces signes matériels et remplacé les objets par des sons, les signes objets par des sons. Então, o Benveniste, ele parece mesmo ter se aproximado ainda mais do Derrida, enunciando: a escritura é a origem da linguagem. Né? De certo fato, ele se apoiou sobre um pré-historiador antropólogo, Leroy-Gourhan, né? Considerando, né, considerando que os homens teriam, né, nas suas transações, começado por se servir de traços sobre alguns suportes, né? Pedregulhos, cascas, ossos, né? Mas isso pouco importa, né? Porque o que está em jogo aí é uma certa associação do som a signos materiais, né? E a substituição disso por objetos, por signos e por sons. Et ainsi serait née la parole. E assim, né, teria nascido a fala. Alors l'amusant, c'est que si jamais ce scénario était vrai, il est évidemment indémontrable, eh bien ça voudrait dire que la parole a commencé par les nombres comme l'écriture. C'est toujours l'écriture qui commence. La parole, l'écriture, ça commence par les nombres, ça c'est vrai, mais ça serait aussi le cas de la parole. O que ele diz aí, de certa forma, é que se fosse assim, você não tem aí, de certa forma, a enunciação, o enunciável. Ça voudrait dire que l'écriture, on sait que ça commence par les nombres. Ça, c'est attesté, c'est démontrable, c'est partout comme ça. Bon. Então, a escritura, a gente sabe que ela começa pela língua, isso é demonstrado. Si le scénario que je vous ai raconté qui était vrai, parce qu'on n'a aucun moyen de le prouver, ben, ça voudrait dire que la parole aussi a commencé par les nombres, que les premières choses qui ont été dites, ça aurait été des nombres. Então ele diz que a fala aí também começa, porque a primeira coisa que a été dit, ça serait des nombres. Seria aí, né, os números, né, os números. Bon, la thèse soutenue par Leroy-Gourhan est en effet que la parole procède du geste, d'où le titre de son ouvrage le plus connu, Le geste et la parole. Il se trouve que j'ai été l'élève de Leroy-Gourhan et que j'ai pu étudier de très près ce livre, ce qui
qui, bon, me reste quand même ça fait 50 ans. Então a tese sustentada pelo Leroi-Gourhan, né, em efeito, é de que a fala procede do gesto, né, e é daí que advém o título da sua obra mais conhecida, O Gesto e a Fala, né. Nós vamos ver agora, né, que esta escritura não é aquela que é considerada por Derrida. Et nous allons voir maintenant que cette écriture n'est pas envisagée par Derrida. Pardon, mais j'avance. Désolé. Je n'ai pas écouté. À cette question de l'origine de l'écriture au sens, à cette question de l'origine de l'écriture au sens matériel doit répondre, dit Derrida, l'enquête et la recherche des faits. C'est ce qui dit explicitement dans la grammatologie. Então essa questão da origem da escritura no sentido material, né, deve responder, diz Derrida, né, a enquete, né, e a pesquisa dos fatos. Mais pour que cette enquête et cette recherche des faits puissent être entreprises, il faut d'abord s'entendre sur ce qu'est et n'est pas une écriture. Mas para que esta enquete, esta pesquisa dos fatos possa ser realizado, né, é preciso primeiro aí entender o que é e o que não é uma escritura. Et on se trouve pris dans un cercle vicieux. Nós nos encontramos aí presos num círculo vicioso. Benveniste ne pouvait pas lui aussi ne pas se trouver confronté à cette question, ce qui l'a amené à distinguer les graphèmes, qui ne sont pas écriture de la langue, comme les pictogrammes, de ceux qui sont bel et bien écriture de la langue. Então o Benveniste ele também não podia não ter se confrontado com esta questão, né? E é aí que o leva a distinguir os grafemas, né? Que são aí escrituras da língua, né? Como os pictogramas, né? Do que é realmente a escritura da língua. Mais comme Derrida ne parle pas de la langue, mais seulement du langage, ces distinctions lui échappent. Mas como Derrida ele não fala da língua, mas somente da linguagem, esta distinção lhe escapa. Alors qu'il se demande à quelles conditions une grammatologie est-elle possible, il en pose une autre qui ne se rapporte pas à ce qui renvoie ou ne renvoie pas à la langue, mais à la distinction entre écriture en général et écriture au sens courant. Né? Então, né, ele se pergunta a quais condições uma gramatologia é ela possível. E a partir daí ele coloca, né, uma outra questão que não se relaciona ao que indica e ao que não indica a língua, mas uma distinção entre escritura em geral e escritura no senso corrente. Alors, je cite Derrida dans la grammatologie, à la condition de savoir ce que c'est que l'écriture et comment se règle la plurivocité de ce concept, où l'écriture commence-t-elle, où et quand la trace écriture en général, racine commune de la parole et de l'écriture, se rétrécit-elle en écriture au sens courant, où et quand passe-t-on d'une écriture à l'autre, de l'écriture en général à l'écriture au sens étroit, de la trace à la graphie, puis d'un système graphique à un autre, et dans le champ d'un code graphique, d'un discours graphique à un autre. Aí a citação do Derrida, né? A condição de saber o que é a escritura, né? E como se produz ou se regra aí a plurivocidade desse conceito. Onde a escritura começa e quando o traço, a escritura em geral, a raiz comum da fala e da escritura se encolhe em escritura no sentido corrente, onde e quando se passa, né, de uma escritura a outra, da escritura em geral à escritura no sentido estreito, do traço à grafia, depois de um sistema gráfico a outro e num campo de um código gráfico, de um discurso gráfico a um outro. Il y a donc la trace, racine commune de la parole et de l'écriture. Je ne veux pas entrer dans le détail de l'élaboration conduite par Derrida autour des notions de trace, architrace, archi-écriture, etc. Je veux simplement retenir que c'est avec cette notion que Derrida échappe du cercle vicieux de l'origine de l'écriture, opposant que c'est la non-origine qui est originaire, que le langage originel, naturel, etc. n'a jamais été intact, intouché par l'écriture, et qu'il ait toujours été lui-même une écriture. Você tem aí, portanto, o traço, né, a raiz comum da fala e da escritura. Ele diz aí que ele não quer entrar nos detalhes da elaboração conduzida pelo Derrida no entorno de noções como traço, arquitraço, arquiescritura. Né? Ele quer simplesmente reter que é com essa noção que Derrida escapa do círculo vicioso da origem da escritura, colocando que a não-origem é que é originária. Né, que a linguagem original, natural,
e etc., né, jamais fora intacta, intocada pela Escritura, que ela fora sempre ela mesma uma Escritura. Autrement dit, il n'y aurait pas eu d'abord le langage ne se réalisant que par la parole et qui ensuite aurait pu s'écrire. Il y aurait eu le langage ne se souciant que d'une écriture, toujours déjà là, celle du niveau de la trace ou de l'écriture en général. Então, em outras palavras, né, não teria havido linguagem a não ser se realizando pela fala e que em seguida seria escrita. Só haveria linguagem se sustentando uma escritura sempre já lá, aquela do nível do traço ou da escritura em geral. Pour le dire encore d'une autre façon, il n'y a pas de langage originaire sans écriture. Cela conduit Derrida à dire qu'il n'y avait pas de société sans écriture puisqu'il ne saurait y avoir de société sans langage. Ou, dito ainda de uma outra maneira, não há linguagem originária sem escritura. E isso conduziu Derrida a dizer que não há sociedade sem escritura, pois não se saberia ter uma sociedade sem linguagem. Le langage de n'importe quelle société sans écriture au sens banal peut toujours s'écrire. A linguagem, né, não importa de qual sociedade sem escrita, né, ela pode aí se escrever. Les ethnologues et les anthropologues se sont rendus sur le terrain pour enregistrer et recueillir ce qui leur permet d'écrire ce qui ne s'écrivait pas. Então você tem aí os etnólogos ou os antropólogos, né, que nos trabalhos que aí seguiram em trabalhos de campo, né, para registrar e recolher, né, o que os permite escrever e não escrever. Il n'y a pas de langage non écrivable, toute langue peut s'écrire. Não há aí uma linguagem, vamos assim dizer, eu vou jogar a palavra, né, écrivable, eu vou dizer escrevida, escritível, etc., né, escrevível, né? Toda língua pode se escrever. Revenons à ce que j'ai avancé en disant que ce que montre la possibilité de l'écriture est que le réel de la langue est représentable au moyen de petites lettres. Então passemos ao que de certa forma eu avancei, dizendo que o que mostra a possibilidade da escritura é que o real da língua é representável, ao menos por pequenas letras. Est-ce que cela ne veut pas dire que toute langue est d'une certaine façon toujours déjà écrite, sinon ce ne serait pas une langue? Isso quer dizer que toda língua é sempre já escrita, senão não seria uma língua? Alors, comme nous pouvons le constater, je ne suis pas allé très loin concernant la spécificité de l'écriture par rapport à l'oralité. Qu'est-ce qui change avec l'écriture par rapport à l'oralité quant au sujet et au discours? Como vocês podem constatar, né, eu não fui muito longe naquilo que concerne a especificidade da escritura em relação à oralidade, né? O que muda, né, com a escritura na relação da oralidade, né, quanto à relação sujeito e discurso? Il me semble néanmoins possible de dire qu'il faudrait tenir compte, si nous voulons aborder sérieusement cette question, de tout ce que nous venons de voir. Me parece, todavia, possível, né, que se precisaria aí levar em conta, né, se nós quisermos abordar essa questão seriamente, toda essa problemática que eu acabo de levantar ou de nos fazer ver. Encore un mot tout de même. Bien évidemment, nous n'avons pas en nous des mots écrits ou sonores, mais tout au plus des traces auxquelles correspondent des mots que dans la parole ou l'écriture. Ainda, né, mais uma palavra sobre isso, né? Evidentemente, né, nós não temos aí escrita, nós não temos escrita todas as palavras ou todos os traços sonoros, né, que correspondem a palavras que de certa forma a gente fala, né, ou escreve. Cela ne rapprocherait-il pas de Derrida? Isso não nos aproximaria de Derrida. Et pour conclure, permettez-moi de nous citer cette éminente historienne de l'écriture, Clarice Ehrenschmidt, dont j'ai écrit qui a écrit ceci. Il nous faut quitter non pas le vert paradis des amours enfantines, mais la sensation assurément infantile et qui demeure dans l'inconscient que nos noms, nos mots, nos titres forment une chaîne rassurante qui nous habite. Então, para concluir, né, ele diz, né, vocês me permitem de citar, né, mais uma vez essa eminente historiadora da escritura, que é a Clarice Ehrenschmidt, né, que disse que escreveu isso, né? Não nos é preciso abandonar os paraísos verdes dos amores infantis, mas a sensação infantil e que permanece no inconsciente, que nos nomes,
né, nas palavras, nos títulos que formam uma reconfortante carne que nos habita. Ce ne sont pas des noms ou des mots, mais des lettres ou des traces qui nous habitent. Não são os nomes ou palavras, mas letras e traços que nos habitam. Voilà, je vous remercie. Então, ele nos agradece.